लुटेरांको टार्गेट रे राजधानी उपकंठरे गढ़ी उठुथिबा अपार्टमेंट ड्यूप्लेक्स सुनसान अंचल देखि टार्गेट करूछंती घरे पहुंचंती एवं सीरीज लुट करूछंती गोटे परे गोटे ड्यूप्लेक्स रु लुटुचंती लक्षाधिक टंका सुना अलंकार एमती एक घटना घटी भुवनेश्वर उपकंठ पहाड़ निकट सिटी होम्स ड्यूप्लेक्स अंचल ये हूँ से अपार्टमेंट अंचल ड्यूप्लेक्स अंचल आप देखा चाहिए जो रही एकाधिक ड्यूप्लेक्स एवं सीरीज भाव में चारोटी ड्यूप्लेक्स रे एकाधिक चोर पशुंट एवं गोटे पर गोटे घरे कला कना बुलाउछंती सीसीटीवी अच्छी सीसीटीवी रे पूरा चोरी विजुआल रेकर्ड मध्य होउछि किंतु एते साहस एवं पुलिस प्रति निर्भय होई पुलिस प्रति टिके भी भय नहीं लगातार भाव में गोटे पर गोटे घर को टार्गेट करी लुट करुछंती दृश्य देखा चाहिए प्रथमे घर कबाट ताड़ी भांगी रड जगे जमती चोर भांगती रेगुलारली एवं घरे पशि गडरेज भांगी आपण कबोर्ड देखंतु ए कबोर्ड भांगी जोटा एवं ता भितर थिबा सोना अलंकार टंका पैसा सबु किछि लूट कर नै छंती तबले एब्सेंस रहउछंती घर ओनर माने जो घरे केही नथंती सेही घर को से माने टार्गेट करूछंती एवं केठी कलाकना बुलाउछंती सेमती जणे जे व्यक्ति रहिछन तांकर मध्य D13 D2 D20 D4 ए सबु ड्यूप्लेक्स गुडी को ऊपर एबे बुलैछंती ये दृश्य आपण जो देखुछंती सुना अलंकार एठू लुटिला परे सबु घर छिनछतर करी पकाइछंती विभिन्न अन्य सामग्री केवल कबोर्ड नुहे ऊपर जो रैक रहिछि ऊपर ताजा ऊपर जो रहिछि काळे एथिरे मध्य कोनोसी सुना गहना रखिथिबे ताकू मध्य टार्गेट करिसंते एवं पूरा वीडियो काळे सीसीटीवी रे कैद होई जिवो सीसीटीवी रो तार को मध्य काटिबा को पछे नांती आलोचना करबा सर केते बळर घटना एवं कोन आपण जानिले वर्तमान प्रथम कथा तो मु अनंतचरण त्रिपाठी D13 रो ओनर कहूची सिटी होम आमर डुप्लेक्स क्वार्टर एटा ओ मु तथा मो स्त्री कि मो झियो आमे सब बाहर रोचु मो झियो पीजी कर झारखंड रे मो स्त्री हाई स्कूल टीचर अच्छी भद्रक पाखरे आ प्लस मु रोची कर्णाटक रे बीजापुर रे मु खबर पाइली मोर सीसीटीवी मु सेइति पई लगेइतिली कि टिके देखिबा पई सेफ्टी ये 9 तारीख राति 3टा परठू आउ 10 तारीख मॉर्निंग तारी भितरे इनसीडेंट है मु 9 तारीख राति 11टा बेले देखी फुटेज सब ओके अच्छी तापरे मु मोर सोई पड़ा परे सकाळे जेतले उठिली मु देखिली जे डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस ऑफलाइन तो मुझे भाविली किसी को सीसीटीवी रे प्रॉब्लम हेतिबो कि ये पावर नथिबो कि किछि उठा हेतिबो आ मु गेते यापरे एतेटा गुरुत्व देइनी संध्या समय रे कॉलोनी रे ये होतिला ओ कॉलोनी रे मु हमर जने कलीग को मु फोन करतिली सी मते कहले 3टा क्वार्टर रे को चोरी हेछि सी मते कहले 2 20 और 48 डी मु सेठू तांको कहली जे अरे मो क्वार्टर तो सीसीटीवी स्टॉप हो जाइए राति 3टारू तमाने काली राति रे चोरी होइछि से कहले मते हाँ तो आउ पुलिस इन्स्पेक्टर आछंती से अनुसार मु सेठू तुरंत मोर जने लोक को कहली से आसिले आसिकी मोर मेन गेट रे जो गेटा बंद थिला गेट रे ताला पड़तिला सेटारे से हाथ लगेई नांती कारण सीसीटीवी कवरेज भितर सेटा फुल थिला से पाचेरी डेईकी आछन से माने पाचेरी डेईकी आसिला परे मेन कबाट भांगी चंदी मेन कबाट भांगीबा समय रे आज जो मु 14 नंबर मोर 13 नंबर क्वार्टर 14 नंबर रे मु जा खबर जो जने जे भद्रमेला अछन से घर सी कहते जे ओडिया कथबार्ता होती लोक जे जड़े कह टर्च लगा आउ जड़े कह टर्च बंद कर आउे आवाज है घरे कौन कौन सा लूट कर पशिकी मोर सीसीटीवी की आगे डैमेज कर पूरा
କାଟିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ପୁରା ଜିନିଷ ପତ୍ର ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ଛିନବିନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଜିଛନ୍ତି ସବୁ କୋଉଠି କଣ ମେନଲି ସେମାନେ ସୁନା ପୁରା ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଉପର ତାଲାରେ ମୋର ବେଡରୁମ ଇଏରେ ଥିଲା ଗଡରେଜ ଥିଲା ଗଡରେଜ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତା ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ମୋର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନା କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁମାନ ମୂଲ୍ୟ ହବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ 15 ରୁ 20 ଭିତରେ ହବ। 15 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଭୟ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଆମ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ସବୁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେତିକି ମିଳନ୍ତା ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସିନିୟର ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇବୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ବୋଲି ରହିଛୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ କେବେ ଆଶା ହରିଗଲୁଣି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ରହିବୁ କେମିତି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ ଏଠି କେବେଠାରୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଚୋରି ହେଲା ପରେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କେବେ ବି ହେଇନି ଯେହେତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଇଏ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସେଥିଲାଗି ଭାବିଛୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଛି କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତାପରେ କେତେବେଳେ ଚୋରି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ବି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇନି କାରଣ ଆମେ ରହୁନୁ ଏଠି ନା ଏଠୁ ଆମେ ରହୁନୁ ଯେହେତୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ସେ ଖବର ବି ପାଇନୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଆମେ ଆସିକି ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଏରିଆ କାହିଁକି କିଛି ହୁଏନି କେବେ ଭାବିନୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଜାଗା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟାଉନ ଟିକେ ବାହାର ନିଛାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ଭିଡ ନାହିଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପରିବେଶ ହାଉଲିଂ ହବନି ଇଏ ସେ ହବନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ରହିଥିଲୁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ମାନେ ଲୁଟେରା ଆମକୁ ଯେ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେବେ ଆଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତା କିଛି ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇସ୍ ବି ଆମ ଘରେ ନାହିଁ କିଛି ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଇଏ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିବା କଥା ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସୋସାଇଟିର ୟା ପୂର୍ବରୁ 4-5 ଥର ଚୋରି ହେଇଛି ଏ କଲୋନୀରେ D20 ରେ ଯୋଉଟା ଚୋରି ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କର 6 ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମ୍ ଚୋର ହେଇଥାଇପାରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁ ଚୋର ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହାର ସୁଯୋଗ ଯାହାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଭାବ ଯୋଗୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସିଏ ସତ୍ସାହସରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଥାଇତେ ସତ୍ସାହସରେ ଦୌଡ଼ି ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଇଭିନ ଭୋର ଯାଏ 4ଟା-5ଟା ଯାଏ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ହୁଏତ ଚୋରି ହେଇନଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି ଏ ରୋଡରେ ଯୋଉଟା ତିରଣପଦା ରୋଡ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିଅନ୍ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଟାରୁ କୁରୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ନଖରା ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ଛାଡିଦେଲେ ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ତିରଣପଦା ରୋଡରେ ମୁଁ କେବେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିନି ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଯାଉଛି କି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆମେ 12ଟା 1ଟାରେ କୋଉଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବି କେବେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଅଟକେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିନି ଯେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲୁଟରା ଟିକେ ଉପକଣ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି पूरा घर आप देखते सबू जो कबोर्ड रही सबू घर कबोर्ड ताड़ी जोठी जोठी दामी सामग्री रही सबू किछि लुटि नहीं ये हूँ से ही लकर जो लकर चोरी होती केवल गोटे घर नुहे सीरीज भाव में चारिटी घर को टार्गेट कर लुटेरा एवं लुटि नहीं कथा होते सबू पर भी या 6 मास पूर्व लुट होता एवं लुट हो सबू पर भी कहीं पुलिस मन में चेता पोषुनी कहीं पुलिस लोक सुरक्षा देवा दिगरे ध्यान देउनी कहीं पुलिस ये क्षेत्र में तत्परता प्रकाश करनी 10 तारीख भोर समय चोरी एवं आज है 14 तारीख अर्थात 4 ରୁ 5 दिन हो गलानी किंतु ना साइंटिफिक टीम पहुंची ना डॉग स्क्वाड पहुंची कहीं चोर तार गंजी चप्पल विभिन्न पिंधि सामग्री छाड़ी जदि हुए तो डॉग स्क्वाड पहुंची था
ଚୋର ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଠୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ଚୋରିର ଶିକାର ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କାହିଁକି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡାକଡି କରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀବାସୀ। କଥା ହଉଛି କେବେ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତା ଉପରେ ନଜର।